simulasikan. Yang simulasi juga mendapatkan ilmunya gitu dari experience tadi. Jadi kalau itu hanya data scientist saja, yang bisa hanya data scientist, yang bisa hanya data simulasi, kalau tanpa experience pun itu tidak bisa menjalankan simulasi dengan bagus, Pak. Meraba-raba juga. Jadi kombinasi antara orang experience dengan data scientist ataupun data simulator ini akan memberikan itu perfect jalan seperti itu, ya. Nih, jadi foundry itu akan rebound, Pak, pasti gitu. Dan ini perjalanan dari asosiasi kami bahwa tradisional casting itu sudah harus digandeng dengan digital twin. Itu saja dari saya. Yang terakhir, Pak, ya, memang ini udah berapa kali kami coba bahwa pertumbuhan itu terjadi, growth itu terjadi jika kamu memulai sesuatu hal, mengerjakan sesuatu hal yang baru, walaupun kamu tidak bisa. Ya. Kalau kamu tidak bisa, artinya kamu bisa bertanya. Itu saja dari saya. Ini dari buku CEO yang kemarin saya beli waktu saya ke Shanghai, dan saya juga melihat bahwa baru minggu lalu pas saya ke Shanghai. Saya ke Shanghai, saya ke Ningbo, saya ke Muxi, ke mana lagi, Hangzhou, melihat teknologi untuk digital twin. Ternyata memang teknologi di Cina itu naik secara eksponensial, Pak. Saya 12 tahun ke sana, saya buat pellet, Pak. Kita baru price kita 2 kali lipat dia. Sekarang juga saya bisa sama ataupun di bawah mereka, tapi kecepatan mereka, teknologi mereka itu lebih bagus lagi. Kenapa? Ini, Pak, banyak maya-maya ataupun bambang-bambang yang milenial itu saya lihat, Pak, untuk meteorologi, Pak, untuk scanning, Pak, itu scanning itu sekarang, Pak, gedung mereka ada 3. Untuk riset saja itu 60 orang. Gila, Pak. Untuk untuk pengecekan aja mereka ada 40 orang. Ada bikin scanning aja ada 400 orang. Dan teknologi mereka itu sudah bertransformasi, bukan untuk meteorologi saja, tapi untuk ngecek, untuk scanning gigi kita, Pak. Jadi dokter sekarang itu tidak perlu lagi bikin venil atau yang menyakitkan gigi kita, Pak. Langsung aja di scanning, bisa ketahuan, langsung dibuat 3D printnya, langsung keluar, langsung bisa dipasang, Pak. Hebat kan, Pak? Hebat. Nah, jadi saya minta gitu, Pak. Saya juga menghimbau bahwa kalau perusahaan kita memang kita punya visioner industri, sisihkanlah uang-uang kita untuk mendidik anak-anak kita untuk menjadi data scientist ataupun kita mengambil simulasi. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Mr. Saba. For questions, just approach Mr. Saba directly. Now, let's proceed to the next presentation. Focuses on the recent developments in metal welding technology as applied in production of components for automotive and motorcycles. We have the director of PD Trimitra, Chitra Hasta, the host of our factory tour tomorrow. So let's all welcome Mr. Draja Hartono. Let's give him a round of applause, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hari ini saya akan menjelaskan tentang development in metal welding technology for automotive and motorcycle component production. Next. Oke, jadi kalau tadi Pak Sabah sudah jelaskan tentang digitalisasi, sebetulnya teknologinya itu juga di welding sudah bergeser. Kita itu sudah pakai teknologi yang pakai simulasi juga. Nah, sore hari ini kita akan tunjukkan sesuatu software simulasi. Ada beberapa videonya. Software ini sebetulnya dikembangkan di, kalau tadi di Cina ya, tapi kalau ini dikembangkannya di apa nih, bukan hamburger ya, tapi Hamburg di Jerman. Next. Oke, jadi Simulpak sendiri ini sangat lengkap. Software AI ini, artificial intelligence ini sangat lengkap. Dari mulai forming itu berarti metal stamping, kemudian joining, kemudian welding dan additive. Yang hari ini kita akan bahas tentang welding. Sebetulnya buat apa sih? Kalau tadi kan ada Leo sama Maya ya di Pak Sabah. Nah, Leo itu garisnya garis biru, kemudian yang Maya garisnya garis hijau. Artinya apa? Ternyata si Maya ini lebih cepat, nggak perlu nunggu pre-production, tapi langsung saja konsep prototype sudah ketahuan nih, filenya ada di mana, menghemat waktu. Kita lihat video simulasinya. Boleh klik. Ini videonya ada suaranya. Ini saya akan jelaskan. Ya, kita akan lihat tempatnya. Itu tadi prosesnya welding ya, dari beberapa logam kemudian di welding bersama. Ini sama CO welding juga. Dicepatin mas. Oke. Kalau yang ini prosesnya adalah proses spot sama welding. Kalau tadi arc welding, kalau ini spot welding. Nah, apa sih yang menarik dari AI ini? Kita tinggal input welding parameternya, kemudian welding square-nya, lalu clampingnya dan fixernya seperti apa, gap atau fit dari part-part tersebut bagaimana, dan material selection-nya. Next. Di sini kalau yang biasa pakai CAM, kalau saya kan biasa pakai CAM ya, computer aided manufacturing atau computer aided design. Kita masukkan parameter-parameternya. Dari apa saja parameternya? Dari panjang welding, location weldingnya kita tentukan nih, ada di mana saja titik-titik weldingnya. Kemudian kita masukkan lagi welding. Nah, ini kita masukkan lagi welding apa? Welding speed, berapa speed weldingnya. Kemudian voltage-nya, ampere-nya kita masukkan. Jadi artinya ini sangat mudah digunakan ya, karena interaktif. Next. Lalu ketika kita pakai software ini bukan hanya untuk mengetahui prosesnya, tapi dengan software ini kita bisa langsung tahu. Biasanya kalau welding itu kan ada dicek tadi ya, dipotong, di-cutting, dicek. Ini butuh waktu lama. Kalau kita mengerjakan butuh waktu cukup lama nih. Namanya macro check atau penetrasi cek ya. Nah, kalau dengan software ini bisa langsung disimulasi. Hasilnya sih nggak terlalu jauh. Kita akan bisa lihat distorsinya kira-kira 0,35, ini distorsinya 0,76. Dengan software tersebut bisa dimasukkan. Ini adalah contohnya proses welding. Kita sudah simulasi, kebetulan robotnya ada teman kita dari PT Unggul Semesta. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat Unggul Semesta juga. Nah, di belakang juga ada dari PT Digensa ya. Kita pakai mesin dari PT Unggul Semesta, mesin spot. Jignya kita buat, kemudian kita masukkan parameternya, ada 5 titik spot, kemudian elektroda dan seterusnya, squeeze time, weld time dan seterusnya. Jumlah clampnya ada berapa nih? Ada 7 ya, dari 1 sampai dengan 7. Berat jignya 279 kilo. Nah, kita lihat, kita masukkan simulasinya. Next lagi, klik lagi. Oke, di situ kita akan langsung tahu berapa temperaturnya, berapa derajat. Jadi ternyata kalau mengingat saya gampang. Kalau setting AC berapa derajat ya? Nah, itu saya. Kemudian kalau mau kemiringan, berapa kemiringannya, itu sudutnya pakai derajat juga. Nah, di sini kita akan tahu ketika di spot berapa temperaturnya tadi. Kemudian martensite, ketika ini di spot
struktur logam tersebut akan berubah dari austenitic ferritic menjadi martensit. Kebetulan ada teman saya juga, tim member saya di jurusan teknik mesin juga, kita belajar metalurgi bersama. Ini strukturnya, martensit itu biasanya brittle, mudah patah. Kemudian stresnya berapa? Stres ini bukan ODGJ tapi tegangannya berapa megapascal di situ. Kemudian terjadi distorsi berapa milimeter. Next. Kita lihat nih dengan yang tadi, dengan 7 klem 279 kilo itu seperti ini. Kalau kita lihat merah itu ada distorsi berapa? 1 mili lebih. Kemudian kita masukkan ke software, kita simulasi, kita hilangkan 2 klem ini, kita hilangkan. Kemudian dicek lagi di simulasi, justru distorsinya berkurang jauh. Tidak ada warna merah, kuning pun tak ada, hijau pun tak ada, jadi biru. Kalau biru berarti distorsinya 0,22 ya. Artinya apa? Nggak usah banyak-banyak klemnya. Artinya apa? Biasanya kalau saya subkon jig welding itu harganya berdasarkan berapa klemnya, berapa lokatornya. Kalau ini bisa langsung lebih disimulasi dan lebih murah harganya. Ya. Ini adalah simulasi, di situ juga bisa kita simulasi, kita tarik. Ini juga spot, lalu ini welding CO. Nah, datanya pun langsung keluar. Okay, next mas. Iya, kalau tadi itu ada gambarnya, tangannya dimasukin ke kantong saku di tempat pasapah. Kalau ini gambarnya tempat saya ini. Sudah saya bagi ilmunya. Kalau dianggap nggak bermutu, awas gue ya. Ini tukang las ini. Semoga amal ilmu ini bermanfaat untuk yang hadir di sini. Amin. Mari kita katakan amin bersama. Oke, ada satu materi lagi yang berikutnya. Ini tadi artinya apa? Welding itu sekarang pakai teknologi AI. Kemudian berapa sih harganya? Bagaimana kita pakai beli software itu? Kita kenalkan, ada teman kita yang cakep, silahkan berdiri mas. Ya, ini adalah di kelas saya juga, Pak Irfan. Dia ada di Dinatek, dia jualan software ini. Kemudian nggak usah beli dulu, nyoba dulu. Gratis nggak mas? Gratis. Nyoba sekali, 2 kali, 3 kali gratis. Ya. Kalau puas, oh kalau benar, oh kirain kalau puas. Kalau benar baru beli ya. Oke, next. Nah yang berikutnya, ternyata teknologi welding itu nggak berhenti hanya di software AI. Mesinnya sangat berpengaruh. Kalau manusianya jelas, saya dulu anak STM, saya diajarin welding dari awal, tukang melas juga. Waktu lulus STM itu 1991 gajinya 75.000. Nah sekarang gajinya ya sudah berapa kali lipat lah. 100 Pak. 100 kali lipat. Jadi ternyata setelah saya pelajarin itu dari teman-teman OTCDN, kalau Pak Sabah pergi ke mana tadi, ke Cina ya. Kita kebetulan 2 tahun yang lalu saya hadir di acaranya Ringgir ini. Kemudian ada boothnya mesin dari Cina, itu namanya Hari Laser. Saya langsung ingat Pak Erwin, Hari Laser itu dari pameran ini Pak Dwi saya bawa, dan kita sudah beli lebih dari 4 mesin. Dan besok ada 1 GM kita kirim lagi ke Cina untuk buy off mesin sebelum mesin tersebut dikirim ke Indonesia. Nah ini ada satu teknologi tentang mesinnya. Oke. OTC itu sebetulnya singkatan ya, saya juga baru tahu nih. Kalau nggak minta materi saya nggak tahu OTC. Osaka Transformer Company. Ternyata berdirinya udah tua banget nih Pak Sabah nih. Iya 1919 nih, lama banget ya. Kemudian, nah inilah teknologinya, Syncrofit 3. Perusahaan kami sudah beli mesinnya dan kita sudah pakai. Ternyata speednya jauh lebih cepat, welding time-nya jauh lebih cepat. Kalau Pak Sabah dari Yamaha-nya, Yamaha engine ya Pak ya, Yamaha casting. Nah ini Jepangnya Yamaha datang ke tempat kita, orang Jepang langsung WMC itu, dia bilang, oh cocok sekali, kayak apa pakai ini. Nah, ada di sana. Dan cara kerjanya seperti apa? Nih, oke, keunggulan apa? Ini kita lihat videonya.
Kemudian kesimpulannya ya, kalau mau coba, boleh coba juga ya Pak? Boleh ya? Gratis? Kalau puas, baru beli ya. Kita juga seperti itu ya. Dan besok kita akan kunjungan ke headquarternya dari Unggul Semesta. Lalu siangnya nanti kita akan masuk ke training centernya di Unggul Semesta. Itu dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Semua materinya yang ada di presentasi ini silahkan diminta, kalau kira-kira bermanfaat boleh dibagi. Silahkan diamalkan kembali ke tim kerjanya. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Thank you so much, Mr. Dajat. For questions, just approach him directly. Now, let's have our business partners to introduce and present their company. Let's have first Mr. Herbert Q from Jenner Machine Company Limited. Let's give him a round of applause, please. Hello everyone, I think many people have already know who I am. I'm the guy on the videos in the morning. And thank you, you keep playing the video and bombing the audience ears. I apologize for your ears, sorry. Okay, I'm Herbert from Jenner Machine from Taiwan. We are the grinding machine manufacturer, and sorry, do you have the okay, this is our facility factory in Taichung. Yeah, Taichung in the middle of Taiwan, Taichung City. Many machine tool manufacturers in this city. We are one of them. Okay, we established in 1982, but now it's already around 40 more years. This is inside of our plant. And this is our service network. Mostly is in the Southeast Asia, this part, and India, the emerging market, and 30% is in China. The rest is in America and Europe. And most of our customer application is the automotive industry. Automotive part is around 38%, and 26% is for the high precision machine tools like mold bearing and electronic industry, about 30%. Okay, so I just checked my mind because using the PPT to show you the machine is very boring, so I just show you some video to introduce what is the grinding machine. So the first one will be the centerless grinding machine. So does anybody know the grinding machine? Do you know what is centerless grinding machine? No? Okay. Okay, so let me introduce here about centerless grinding machine. Grinding machine is for you do some metal machining after the death machine, and accuracy cannot reach the requirement. For example, requirement is the diameter is under 20 micron. You will need a grinding machine to grind again. So to control the accuracy to under 20 micron. So okay. So this one will be the first one will be the centerless grinding machine. This product is the shock absorber, the shaft of the shock absorber. This one. And this machine is centerless. So this is the feeder
This is the feeder. This one is the feeder. And push the workpiece on the conveyor to send into the grinding zone. You see these, they have two wheels. This one is grinding wheel. The grinding wheel is trying to remove the diameter. To remove the diameter, and this one, the right side, is the regulating wheel, just rolling the workpiece. So the workpiece will push inside and use the grinding wheel to grind. Now it's grinding. And now it's finished. Okay. So when it finish, it will go, depend on customer's request. We can design some measurement for the customer. So like this one, we have this one is an air blower to remove the coolant on the surface of the workpiece. Then go to a laser measurement to check the diameter. So for this case, the customer is requiring the diameter below control within 5 micron. Below 5 micron. So we have to use a laser to check the diameter every one. This is a laser measurement. Yes. Okay, after that, the measurement will tell here this one is the go no go device. Well, the measurement will tell the device this one is go or no go. So it will select it's oversized or it's still it's oversized or too small. So this one is selection. Then we will do the selection. If no go, we'll push this to side, too big or too small. Okay, so this one is go, so it's go to the end, so like it. So depend on the centerless, we have many. Depend on the size of the grinding wheel, we have 4 types. And one, the smallest one is 12 inch, the biggest one is 24 inch. And the controller, now we have the manual one and NC. This one is an NC, and we still have the CNC type. Okay. So this is the centerless. And the next one will be the cylindrical grinder. So the centerless, because it's called no center, centerless, right? The cylindrical grinder have centers. So later you will see the workpiece is clamped by the center, 2 sides here. This center and this center. Okay, so for the centerless, usually it's for the workpiece without many steps. So like the cylindrical is mostly suitable for the shaft. Most of the shaft have many steps. Okay, and this one is our new HMI system. It's because most of the customers tell us about some new guys, some new engineer don't know how to use the CNC, the G code and N code. So when the senior engineer retire or resign, they don't know how to use the machine. That's why we develop a new HMI system. The new engineer don't need to learn the G code and code, so they can use our HMI to control, to use our machine. Okay. And you see the cylindrical grinder, their grinding wheel is much smaller, thinner, like this. Okay, so it can do many. It's suitable to do many steps. The workpiece with many steps. And can use many kind of measurement. This one is an in-process measurement, in-process gauge. So when you finish, it will tell the machine to back off to repair. So this one is the cylindrical. Use the center to clamp the workpiece and grind it. And I will just show you about our clamp list. Okay, so
most of our customers use our machine to do the automotive component, like Kayaba here, like Nintendo here, and some of them is from in China or in some other countries. So the Endurance is our biggest customer in India. They are the shock absorber manufacturer, the biggest one in India, this company. And this page is for the machine tool, bearing, mold, some high precision tools, like high weight ball screw manufacturer, and they scale RBC, used to TPI bearing, they are making bearing. This page is the electronic industry, like Foxconn, Panasonic, Teiko, Toshiba, Nikkei. And some is for the aerospace and some energy industry. So, thank you for your listening. And if you have any question, you can, my booth is outside. You can contact me directly. Thank you everybody. Thank you. Thank you so much, Mr. Herbert. If you have any question, just approach him outside. And now let's proceed to our next business partner, which is Mr. Daniel Yang from Zhejiang Domo Engineering Company Limited. Let's give him a round of applause, please. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thanks so much for the sponsor give us this chance to give you a brief introduction to my company. It's called Domo. Domo comes from Europe, the Belgium. It's a family-owned enterprise, and its headquarters is at the Germany in Europe, and also it has its main production line and also the R&D center at the France, Germany, Italy, and also China. Here we are mainly introduce the Domo China. Domo China, it was started the business at 2018, and it's located at the eastern of China, very close to Shanghai, at the city of Jiaxi in Zhejiang province. We have over 19 employees, and around 10% of them are R&D staffs. And currently we have 5 production lines with a production capacity of around 35 kilotons per year, and we will reach to 50 kilotons in the near future. Our customers are mainly come from the automotive, industrial, and also the electrical industrial, and also some the consuming goods, and also the photovoltaic and energy industrials. Our main products are the polyamide particles, the PA6 and PA66 based engineering materials. And Domo China serving customers coming from all over the world, but mainly from China and Japan, Korea, and also the Southeast Asia. In the near future, we are going to build a larger R&D center in our China plant. Domo has developed several different brands for different applications. First, we have sustainable and human care brands. We use the recycled polyamide particles and also glass fibers and carbon fibers to meet our customers' requirements. So we have the techno for us is for the recycled materials. And also we have the food and water contact purpose. We have the techno-safe brand. And also in order to meet the requirements from our customers that they have the fail, retardant, and also the heat resistance requirements, we also developed the brand Technical One.
It has a good fail retardant ability, but also has very good electrical performances. And also as for the technical protect, it's for the flame retardant grades. The technical rate is for the heat resistance applications, mainly for the parts that was used close to the engine, have to bear the high temperature. We also have brands for the high flow applications, especially for the parts has a very thin thickness, and also maybe a very huge or big parts, so need a very good flow abilities. So we have the Techno Star brands, and for the Techno Max, we use it to replace the metal parts. We will usually use very high carbon fibers added in it. Most of our products are produced by the injection molding method. We also developed some particles that are used for the and also the blow molding technologies. That's our brand, Techno Slide, like that. For the most OEMs, we have cooperation with them, like the Benz and Volkswagens and BMW, Toyota, and BYD, etc. Firstly, I want to introduce the recycled materials. The brand is called Technoverse. We usually use the recycled polyamide particles coming from the fish nets or airbags to put them into our use them as our raw materials. We can add up to about 50% till 100% of the recycled particles into our materials, and so that we can help reduce the carbon dioxide release and not sacrificing its properties. We have already compared the properties with our recycled materials and also the virgin particles, and they show comparative mechanical behaviors. Here is the picture on the right is a circuit breaker from the Siemens. They use our recycled materials to make their parts. We also have the license from the LCR and also the life cycle assessments, and also from the EPD. If your customer requires those certificates, we have such kind of certificates. Here is our material has been homologations at our OEMs for Ford and PSA and Renault and Volkswagen and BMW and GM, and they have audited our materials. Those brands are all the recycled materials, and there is main applications to produce the housing parts and also some door hinge, interior and exterior components. Its main application is electrical and electro industrial and some automotive industrials. We have different serials to meet different customers' requirements. We had red phosphorus
the 20 series. It's cheap and also has very good mechanical properties, but we have some safety issues. We also have the 30 series for of the halogen series. It shows good mechanical properties and also easy to do the color matching. But it has regulation issues. We also have two charts, which shows low cost, but the mechanical behavior is not as good as we also have the currently the mostly popular the organophosphorus series with very good mechanical properties and behaviors, and only the drawback is costing. Here are the application cases for our flame retardant brand materials. They mainly used the high voltage connectors and also the bus bar and also some sockets and also the charging components. Because these parts are usually they have some current or easy to close to the battery system, they will cause some danger to the people close to them. So our customer usually will require us to make our parts in the orange color. So we can also do the color matching job, and we have already done some testing on the color retention test to see the color orange color under a high temperature with around maybe 500 hours to see the color retention, and our testing results are good, and the customer are satisfied with our products. Last but not least, I will introduce our lightweight solutions. Usually we are used to use the Techno Star brands and to implement both of the performance and also the flowability. You can see we have compared the flowability and also the injection molding pressure parameters to see their differences. You can see the Star brand the flow rate has been increased. For PA6, the increase to around 60%, and for the PA6, it's around to increase about 100%. By using of our Star brand, also will help to lower the waste, because the pressure and temperature when you do the injection molding is not that demanding. So you can design the injection gates and also the runner smaller, so you will have lower waste of your materials. Last but not least, by using of this brand, we have very good surface conditions of the parts. Here is an example for this brand. It's a Chinese OEM. They use our materials, start with 60% glass fibers, and they produce these parts CCB, which the part is very large, around 1.8 or 2 meters long. So it has very demanding requests for the flowability, and also the surface condition is also important. And this part has been in production around 2014 already. We also did some innovative solutions. We adding the carbon fibers into our polyamides, and we can get very light materials and have very good mechanical properties. And such materials can be used into sports facilities, like the bicycle or some badminton rackets. Domo not only provides the
very good technical supporting services. We can have test raw materials, and we also can do CAE analysis and the mode flow analysis. If you, by using raw materials, when do the injection molding or extrusion, we can send our engineer to your site, on site, to help you to adjust your parameters and to finally get a very good parts. Okay, if you are interested in our company and our products, please feel free to contact us. And we are just in the middle of the display store. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Daniel. For any questions for Mr. Daniel, kindly approach him directly. Also, we would like to remind everyone, for those who wanted to join the factory tour, please approach the Ringer Secretariat to get your factory tour ticket. Now, let's proceed to our final presentation, focuses on Control X Automation by Bosch Rexroth, a revolutionary open and modular automation platform, to talk about how this can enhance production efficiency. Let's all welcome Mr. Hanif Ahmad Zakir, IoT technical expert from Bosch Rexroth. Please give him a round of applause, please. Selamat sore semuanya. Pasti udah pada capek ya tadi dengerin. Udah sore juga gitu. Jadi saya nggak akan lama-lama. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hanif dari Bosch Rexroth. Saya di Bosch Rexroth sebagai technical expert. Jadi di sini saya mau cerita sedikit aja sih soal manager di Bosch Rexroth sebagai apa. Sebelum kita mulai, kita kembali dulu nih. Jadi sebenarnya Bosch Rexroth itu dulunya adalah sebuah iron foundry di Jerman yang awalnya dimulai dari water hammer untuk iron foundry, dan kemudian kita itu di tahun 2001 kita diakuisisi oleh Bosch Group, dan sampai sekarang fokus kita yang awalnya dari hydraulic solution kemudian ke teknologi provider, dan sekarang fokus kita ke digital transformation for the factory of the future. Okay, so what's drive us? Apa yang mendorong kita selama di Bosch Rexroth itu? Oke, pertama bisa kita lihat di sini teknologi ya. Jadi bisnis itu sekarang ada 3 buah komponen yang nggak bisa dipisahin. Pertama ada teknologi, kedua ada talent, ketiganya adalah usability atau kegunaannya. Nah, pertama kita fokus dulu ke teknologi. Jadi yang kita lihat di sini adalah teknologi saat ini itu seperti apa gitu. Dari mulai computing, yang mana sekarang ukuran transistor semakin kecil, jadi bisa muat lebih banyak dalam satu ukuran chip. Kemudian juga communication, sekarang kan semua mungkin menggunakan messenger ya gitu untuk komunikasi, dan meskipun sama. Kemudian ada IoT, big data, AI, dan semuanya itu udah digital dan mobile. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya adalah yang kedua, tadi adalah talent. Nah, di talent ini, jadi pada tahun 2025, 75% dari working population is digital native. And this digital native don't learn niche automation software and proprietary software. Jadi mereka itu nggak belajar metodologi, mereka itu nggak belajar IEC, berapa saya lupa, IEC sekian gitu. Dan digital native ini suka menggunakan tools yang mereka gunakan di dalam workflow-nya sehari-hari. Jadi kita tuh suka menggunakan C++, Python, JavaScript, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, permasalahan selanjutnya bisa kita lihat dari survei yang dilakukan Redmond pada GitHub, bahwa bahasa-bahasa pemrograman yang populer itu ada JavaScript, ada C++, kemudian ada juga Ruby, Go, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya di mana
diagram, function block dan lain sebagainya gitu. Oke. Selain itu yang sekarang itu berubah ya. Jadi kalau dulu mungkin kita mau mendesain sebuah mesin, itu yang kita pertama pikirkan bagaimana mesin itu dibuat, dari mulai sasisnya, dari mulai mekanikanya dan sebagainya. Namun dan itu model time to market. Nah untuk saat ini itu semua berubah. Jadi sekarang itu software first, hardware later. Makanya modelnya berubah menjadi time to money. Dan di sini tuh software memegang peranan penting, di mana software ini adalah sesuatu yang bisa mempercepat revenue gitu. Oke. Nah, dan kembali lagi, jadi banyak dari automation software yang saat ini ada itu pertama closed system. Jadi karena closed itu kita terkunci oleh satu vendor. Sehingga ketika kita mau expand, ketika kita mau melakukan scalability terhadap software atau mesin kita, itu sudah karena dikunci ke satu vendor. Harus dihack. Kemudian limited by performance. Kalau kita mau nambah performa, bayar lagi. Tiba-tiba aku dihack. Selanjutnya ada karena tadi dikunci, makanya engineering effortnya itu gede. Kalau kita mau integrasi mesin lain ke mesin kita itu, kita harus pikir gimana gitu caranya, karena nggak ada karena dikunci semuanya. Sehingga menghasilkan kompleksitas yang tinggi. Nah sekarang coba deh, kalau misalnya kita bayangkan bagaimana kalau misalnya Google ataupun Apple membuat sebuah automation system atau automation software. Pasti itu tuh kelihatannya sangat mudah dan intuitif. Kayak misalnya rekan-rekan semua menggunakan search engine di Google gitu. Kayak oke, sangat sederhana dan fokusnya adalah searching gitu. Karena kita harus kembali lagi ke siapa yang akan menggunakan software itu, yaitu adalah operator. Dan tujuan operator itu satu, produce efficiently gitu. Jadi intuitive for produce efficiently. Oke, dari semua tadi kan udah banyak tuh syaratnya, shortage dan lain sebagainya. Ada dari mulai IT security gitu kan, software skill shortage, generation Y, programming noise tool gitu. Dari sini tuh kayaknya kalau misalnya kita ngikutin arus itu nggak akan beres-beres gitu. Jadi let's start with something radically new. Oke. Jadi dari sini saya mau kenalkan dulu misinya. Misinya adalah kita itu pengen membuat sebuah sistem otomasi yang benar-benar open, kemudian programmable buat semuanya, dan juga bisa melakukan cooperation. Jadi bisa kolaborasi dengan brand lain, dengan siapapun. Nah, sini saya mau mengenalkan ada control automation, the smartphone of automation. Jadi kenapa sih disebut smartphone of automation? Kuncinya adalah the key is the metaphor ya. So jadi kuncinya adalah di metafornya itu. Jadi smartphone itu adalah sebuah platform yang powerful, kemudian personalized, bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian kita bisa banyak gitu fungsinya dengan menggunakan apps. Nah itu sebenarnya yang coba kita masukkan ke dalam control ini gitu. Jadi ini untuk membuat gambarannya lebih jelas, agar lebih kebayang bagaimana Control X itu. Ini ada topologi sederhana. Jadi di sini Control X bisa digunakan sebagai motion, kemudian bisa digunakan sebagai master, general automation dan lain sebagainya. Dan thanks to the Control X OS, jadi Control X OS itu based on Linux, berdiri di atas Ubuntu Core. Kita tuning lagi Ubuntu Core-nya biar memenuhi kebutuhan dari industri. Nah, Control X OS ini ada 4 benefit ya. Pertama, jadi dia open karena based on Ubuntu, jadi terbuka untuk semua. Kemudian menerima segala macam bahasa pemrograman. Dan yang ketiga, dia itu punya data layer. Jadi data layer ini berfungsi sebagai tempat pertukaran setiap apps ataupun sensor yang terhubung ke dalam Control OS ini. Dan yang keempat, dia udah secure by design. Dan mungkin terakhir tambahan, Control OS ini dia hardware agnostic. Jadi rekan-rekan bisa punya Raspberry Pi atau industrial PC ataupun apapun itu bisa dia install ke dalam. Oke, mungkin cukup kita ngomongin Control X-nya. Mungkin kita lanjut ke use case. Jadi use case yang mau saya bahas di sini adalah EV battery production of the future ya. Jadi di sini saya ada sebuah plant tipikal
assembly battery modern lah, yang terdiri dari 5 buah line, dari mulai electrode production, kemudian ada cell production, model assembly, pack assembly, dan EOL testing. Oke, jadi dari electrode production itu kita udah ada solusi dari mulai bagaimana menghandle precise motion. Itu kita ada Indra Drive ini, yang mana dia itu less wiring gitu karena dia cabinet free. Kemudian ada juga control X drive dan juga ada EMC untuk alternatif dari pneumatik gitu, menggunakan mechanical cylinder. Dan juga untuk transport system di cell production kita ada berbagai macam conveyor, dari mulai yang berat sampai yang sederhana kita juga ada. Kemudian kita punya smart function kit untuk assembly dan kembali control export sebagai otaknya. Dan di modul assembly pun kita ada transfer system yang bisa dengan payload 400 kg. Dan selanjutnya, nah di sini di pack assembly ada satu tools yang menurut saya ini unik sih, namanya Nexo. Jadi Nexo ini mungkin kalau rekan-rekan semua kenal dengan wireless cord runner, udah banyak kan ya. Tapi Nexo ini kenapa saya bisa bilang unik? Karena dia punya kapabilitas koneksinya tuh sangat lengkap gitu. Mungkin kalau biasanya di tools itu cuman ada kayak open protocol, dia punya REST API dan lain sebagainya. Itu menurut saya. Dan di sini juga ada smart flex effector. Jadi flex effector itu fungsinya untuk memberikan robot tuh perasaan gitu. Maksudnya apa? Jadi robot tuh tahu seberapa besar grip yang dia kasih ke suatu benda yang dia grip, ataupun seberapa besar misalnya pressure atau apapun yang dia lakukan gitu. Oke, terakhir kita juga ada active cockpit. Itu fungsinya untuk integrasi ke MES atau ERP. Ini sudah kita pakai juga. Dan juga ada interface ML sebagai common power supply. Oke, mungkin cukup. Nah, mungkin sekarang kita lanjut ke success story ya. Pertama, untuk success story kita sebenarnya ada cuman yang mau saya highlight karena ini berhubungan dengan EV, jadi ada 2 aja. Pertama ada Audi. Jadi Audi itu di tahun ini they are relies on Control X for grid simulation testing. Ya, karena memang Audi itu standarnya tinggi, jadi untuk R&D-nya mereka menggunakan Control X. Dan setelah kita jauh ke Eropa, kita kembali ke Asia di YD. Itu termasuk yang di Indonesia itu menggunakan Rexroth dan Control X sebagai assembly line ya. Jadi untuk di assembly line dari mulai ban, sasis, dan lain sebagainya itu untuk tightening sistemnya menggunakan Rexroth. Nah, ini adalah kurang lebih real case-nya untuk Control X yang sudah kita buat ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sebelah kanan dan sebelah kiri ini, itu adalah 2 hal yang berbeda. Sebelah kanan itu lebih dominan IT operation atau information technology, dari mulai cloud service system, database connection, OGS, dan lain sebagainya. Dan di sebelah kiri itu pure di shop floor, yang terdiri dari berbagai macam tightening system. Sebenarnya harus tightening system juga, bisa ada mesin lain gitu. Cuman karena keterbatasan saya ya, jadi saya buat tightening systemnya saja. Nah, kalau dilihat di sini, itu Control X itu menjembatani 2 dunia ini, dunia OT sebelah kiri dan dunia IT sebelah kanan. Gitu. Dan apps untuk predictive maintenance, asset management, dan state connect dan lain sebagainya itu diinstal di satu hardware yang sama. Jadi dengan satu hardware yang sama, rekan-rekan bisa memfungsikan untuk berbagai macam keperluan. Jadi fokusnya itu di developing software, not developing hardware. Oke, mungkin itu sekian dari saya. Jadi the choice is clear. You want to stay on the old local system, proprietary system, or embrace the open system, open architecture. The future is. If there are any question, I will happy to take the question. No question? Okay, thank you again, Mr. Hanif. Let's give him again a round of applause.
Now, we have concluded today's session with a total of 11 high-quality presentations. Why don't we give our speakers and yourselves a big hand for your presentation? A round of applause, everyone. Now, before we go, let's have our lucky draw where we will raffle off a special prize to the lucky participant. May we call Mr. Herbert from Genher and Mr. Daniel from Domo to draw the winner. Are you excited for the lucky draw? Woo! You want to? The first winner, lucky winner, we have Mr. Ronnie Siajian from PT Indonesia, Siltube Works. Is he here? Yes, let's come here in the stage. Congratulations. Now, the next one is Mr. Rodi Lisaputra from PT Fine Center, Indonesia. Is he here? Congratulations. Let's come here in the stage. Picture. Thank you so much. Congratulations again. As we end today's conference, Ringer Events would like to thank all the participants, our business partners, the associations who supported us, and all our speakers. Your participation has made this conference a success, and we hope that we can see you again in our future conferences. For those who will be joining the factory tour tomorrow, please proceed to the Ringer Secretariat. Please approach Camilla for the factory tour ticket, and also please be at the hotel lobby tomorrow by 8 to 8:30 a.m. Thank you so much. Have a good day and take care.